بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، صدق اللہ تعالی و صدق رسولہ النبی الکریم۔ ایک دفعہ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد حضرات بہت غور سے میری گفتگو آپ لوگ سنیے گا، چونکہ یہ کوئی عام محفل نہیں ہے، یہ خاص مسائل بتانے کے لیے خاص محفل ہے، اسی لیے پوری توجہ میری طرف رکھیے گا۔ دیکھیے، حج اور عمرہ تو حج صاحب استطاعت پر زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے۔ اگر آدمی صاحب استطاعت ہے تو زندگی میں ایک مرتبہ حج اس پہ فرض ہے۔ اگر وہ حج نہیں ادا کرے گا تو گنہگار ہوگا، فرض کا چھوڑنے والا گنہگار ہوتا ہے۔ لیکن جس سفر پہ آپ لوگ جا رہے ہیں عمرہ، نہ یہ فرض ہے نہ یہ واجب ہے، سمجھے کہ نہیں؟ یہ نفل ہے، سمجھے کہ نہیں؟ اگر آپ کی مرضی ہے تو آپ جائیں، مرضی نہ ہو تو نہ جائیں۔ جیسے کوئی آدمی اگر پوری زندگی میں عمرہ نہیں کرے گا تو وہ گنہگار نہیں ہوگا۔ لیکن اگر اللہ تعالیٰ نے ہم کو اور آپ کو اس لائق بنایا ہے کہ ہم عمرہ کر سکتے ہیں تو ہم کو عمرہ کرنا چاہیے۔ اس کی بہت ساری وجہیں ہیں۔ سب سے اہم وجہ تو یہ ہے کہ جب آپ عمرہ کرنے جائیے گا تو آپ کو اللہ کے گھر کا بھی دیدار نصیب ہوگا، نبی پاک علیہ السلام کے در کا بھی دیدار نصیب ہوگا، اور اس گلی کوچے اور ان پہاڑیوں کو بھی آپ دیکھیں گے جہاں سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا ہے۔ تو اسی لیے اگر آدمی حج کی استطاعت نہ رکھے تو کم سے کم عمرہ پہ جانے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرے، تاکہ وہ ان مقامات کو دیکھ کر کے اپنے ایمان کو تازہ کر سکے۔ دیکھیے، سب سے پہلے آپ کو گھر سے نکلنے کا میں طریقہ بتا رہا ہوں کہ گھر سے کیسے نکلیے گا۔ جب آپ نکلیے گا اپنے گھر سے عمرہ کے لیے تو آپ کے نکلنے کا کیا طریقہ ہوگا؟ تو علماء کرام نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ جب آپ گھر سے نکلنے کا ارادہ بنائیں تو سامان وغیرہ پہلے سے آپ کا پیک ہو جائے گا، اپنا گھر والے سامان اپنا اندر سے باہر لے جا کر کے رکھیں گے۔ آپ جب گھر سے نکلنے کا ارادہ کیجئے گا تو گھر کے کسی کونے میں مصلی بچھا کے 2 رکعت کر کے 4 رکعت نفل نماز پڑھیے گا، صحیح ہے؟ 2 رکعت کر کے 4 رکعت نفل نماز پڑھیے گا۔ پہلی رکعت میں الحمد شریف کے بعد میں قل یا ایھا الکافرون، اور دوسری رکعت میں الحمد شریف کے بعد میں قل ھو اللہ احد، پھر سلام پھیر دیجیے گا۔ پھر 2 رکعت کی نیت باندھیے گا۔ پہلی رکعت میں الحمد شریف کے بعد میں قل اعوذ برب الفلق، اور دوسری رکعت میں الحمد شریف کے بعد میں قل اعوذ برب الناس۔ آپ 4 رکعت پڑھ لیں گے۔ 4 رکعت پڑھنے کے بعد میں دعا کیجیے گا، جو آپ سے دعا بن پڑے، اپنی آواز میں، اپنے الفاظ میں جو دعا کر سکیں کہ اللہ تعالیٰ میں تیری دی ہوئی توفیق کی روشنی میں سفر عمرہ پہ نکل رہا ہوں، تو اپنے فضل سے میرے اس سفر کو آسان کر دے، میرے اس سفر کو قبول فرما، وہاں مناسک کی ادائیگی میں ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرما، میں جتنے دنوں تک گھر میں نہیں رہوں گا تو اپنے حفظ و امان میں میرے گھر کو رکھنا، میرے کاروبار کو رکھنا، میرے بال بچوں کو رکھنا۔ اس طرح آپ دعا کیجیے۔ اس کے بعد اب آپ 4 رکعت نفل نماز پڑھ کے گھر سے جب نکلیے گا تو گھر کا جو مین دروازہ ہوگا، مین گیٹ جس سے آپ ہمیشہ آتے جاتے ہیں، وہاں پہ آپ آئیے اور دایاں پیر باہر رکھیے اور بایاں پیر اندر رکھیے اور دروازے پر کھڑے ہو جائیے۔ دایاں پیر باہر ہوگا، بایاں پیر اندر ہوگا، اور آپ دروازے پہ کھڑے ہو جائیے، اور کھڑے ہونے کے بعد میں پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ قل یا ایھا الکافرون، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء، پوری آیت ہے نا، سورہ پڑھیں گے۔ پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ھو اللہ احد، تبت یدا نہیں پڑھنا ہے۔ پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس۔ یعنی یہ 5 صورتیں، یہ 5 صورتیں آپ دروازے پر کھڑے ہو کر کے پڑھیں گے بسم اللہ کے ساتھ، اور پھر دعا کریں گے اللہ کی بارگاہ میں۔
تو حدیث پاک میں آیا ہے کہ اگر آپ یہ 5 سورت اپنے گھر کے دروازے پر پڑھ کے نکلیے گا تو جب تک آپ سفر میں رہیے گا یہ 5 سورتیں آپ کی حفاظت کرے گی اور آپ کی غیر موجودگی میں آپ کے گھر کی حفاظت کرے گی، سمجھے کہ نہیں؟ تو جیسے ہی آپ گھر سے نکلیں گے تو آپ اس انداز سے نکلیں گے۔ اس کے بعد میں یہ سورت پڑھ کے اور دعا کر کے اب گھر کے باہر آ جائیے، لوگوں سے ملیے جلیے جو ملنے جلنے والے ہوں گے۔ اب آپ گھر سے باہر آ گئے، اب اتنا یاد رکھیے گا گھر میں نہیں جانا ہے، پھر جیسے کوئی سامان بھول گئے یا کوئی ضرورت ایسی پڑ گئی، اب آپ کو گھر میں واپس نہیں جانا ہے۔ اگر کوئی ایسی ضرورت پڑ جائے تو کسی اور کو بھیج کر کے وہ ضرورت پوری کر لیجیے، آپ کو گھر میں واپس نہیں جانا، کیونکہ اب آپ سفر کی نیت سے اپنے گھر سے نکل چکے ہیں۔ اس کے بعد اب جب آپ دروازے کے باہر آ جائیں تو سب لوگوں سے ملیے جلیے۔ اب جب گاؤں سے نکلنے کا ارادہ ہو، تو گھر سے نکلنے کا ارادہ تھا، اب جب گاؤں سے نکلنے کا ارادہ ہو جائے تو پھر آپ مسجد میں جائیے، جس مسجد میں آپ 5 ٹائم کی نماز پڑھتے ہیں وہاں جائیے مسجد میں، اور مسجد میں جانے کے بعد اگر ٹائم ہو آپ کے پاس تو 2 رکعت کے 4 رکعت پڑھیے گا جیسے آپ نے گھر میں پڑھا، اور اگر ٹائم کم ہے تو 2 ہی رکعت پڑھ لیجیے اور نماز پڑھ کے دعا کر کے پھر اب آپ اپنے مسجد سے نکل کر کے اپنا سفر شروع کر دیجیے۔ جیسے صبح میں فجر کا ٹائم رہے گا، جب نماز ہوتی رہے گی ہم کو نکلنا ہے تو ہم کیا کریں؟ تو ایسا کیجیے گا نا، مطلب آپ جائیے گا، اگر جماعت مل سکتی ہے تو جماعت سے پہلے آپ نفل پڑھ لیجیے گا، جماعت سے پہلے نفل پڑھ لیجیے گا اور جماعت کے بعد سیدھے نکل جائیے گا۔ اور جیسے اگر اور آپ کو جلدی نکلنا ہے تو اپنا نفل پڑھ کے فجر پڑھ کے نکل جائیے گا، جماعت کے انتظار میں نہیں رہیے گا، وہ آپ کی آسانی کے اوپر جیسا آپ کے پاس ٹائم ہو۔ جیسے اس دن تو ہم کو ٹائم نہیں رہے گا، ہم 5 ہی بجے نکلیں گے تبھی تو پہنچیں گے۔ ہاں تو ایسا ہے نا، تو آپ نفل نماز یہاں سے پڑھ کے نکل جائیے گا اور فجر کہیں راستے میں پڑھ لیجیے گا، کہیں رک کر کے کسی مسجد میں جہاں بھی موقع ہے وہاں فجر پڑھ لیجیے گا، اس لیے کہ فجر کا ٹائم 6:30 بجے تک ہے، 6:30 بجے تک فجر کا ٹائم ہے۔ ہم اور 5:45 بجے اذان ہوگی، ہاں 5:45 بجے، اس کا ٹائم تو شروع ہو جاتا ہے لگ بھگ 5:30 بجے کے قریب جو ہے نا، ہاں ایسے جیسے 5:30 بجے سے قریب 5:30 بجے ہو جاتا ہے تو ہم 5:30 بجے ہم پڑھ سکتے ہیں۔ بالکل پڑھ سکتے ہیں، لیکن اتنا یاد رکھیے گا فجر فرض پڑھنے کے بعد پھر نفل نہیں پڑھ سکتے، پھر کوئی نماز نہیں، پہلے ہم نفل پڑھ کے تب فجر، پہلے نفل پڑھ کے، جیسے اب اثر پڑھی، اثر پڑھنے کے بعد میں اب ہم کوئی نماز نہیں پڑھ سکتے، اب مغرب کے بعد اتنا دھیان میں رکھیے گا کہ ہم کو مطلب فرض کے بعد نفل نہیں پڑھنا ہے، پہلے نفل ہی پڑھنا ہے پھر فرض پڑھنا ہے، اتنا، چونکہ فجر میں یہ حکم ہے۔ اب یہ عورتیں ہیں، اب عورتوں کو مسجد میں نہیں جانا ہے، چونکہ عورتیں مسجد میں جائیں گی نہیں، تو عورتوں کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ گھر ہی پر، جس طرح آپ لوگوں نے وہاں نماز پڑھ کے اپنے گھر سے مطلب نکلنے کا ارادہ بنایا نا، تو اسی طرح عورتیں اپنے گھر میں 4 رکعت نفل نماز پڑھ کے فجر پڑھ لیں، پھر نفل نماز پڑھ لیں، اور اس کے بعد میں 5 سورتیں دروازے پر پڑھ لیں، اس کے بعد میں سیدھے نکل پڑیں، لیکن نہیں۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ مسجد میں جانے کو کیوں کہا گیا؟ جب سفر آپ کا شروع ہو تو سفر کے آغاز میں مسجد میں جانے کو کیوں کہا گیا؟ تو فقہاء کرام نے بیان فرمایا ہے کہ آپ کا سفر اللہ کے گھر سے شروع ہو رہا ہے اور اللہ کے گھر کے لیے ہو رہا ہے، اللہ کے گھر سے شروع ہو رہا ہے اور اللہ کے گھر کے لیے ہو رہا ہے، گویا یہ سفر کوئی دنیاوی سفر نہیں ہے، اس سفر کا تعلق صرف اور صرف رضا الہی ہے، اللہ کی رضا حاصل کرنا ہے۔ تو آپ مسجد سے نکلیں گے، نماز پڑھ کے پھر اپنا نکل پڑیں گے۔ اب آپ لکھنؤ جائیں گے تو چونکہ آپ لوگوں کی فلائٹ ہے ڈائریکٹ، تو لکھنؤ سے آپ کو احرام باندھنا ہے، لکھنؤ سے آپ کو احرام باندھ لینا ہے، عورتیں بھی وہی باندھ لیں گی، آپ لوگ بھی وہی باندھ لیجیے گا، لیکن اس میں تھوڑا سا اپنی آسانی کے لیے کر لیجیے گا کہ احرام کا کپڑا وہاں پہن لیجیے گا، نیت نہ کیجیے گا، اچھا، اس لیے کہ نیت کرنے کے بعد میں پابندی شروع ہو جائے گی، نیت کرنے کے بعد میں پابندی، سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتی، ایسا ویسا یہ وہ ہے نا، تو اپنا پابندی شروع ہو جائے گی، تو اسی لیے نیت مت کیجیے گا۔ ہم ابھی طریقہ بتا رہے ہیں کیسے احرام باندھیے گا، باندھنے کے بعد میں کپڑا پہن لیجیے، یہاں ساری پرکریا کر لیجیے گا، اور کرنے کے بعد میں فلائٹ میں بیٹھ جائیے گا۔ فلائٹ اڑنے کے بعد چونکہ آپ کا ہے سعودی ایئر لائنس، تو سعودی ایئر لائنس میں اعلان ہوتا ہے کہ بھائی ہاں جو لوگ عمرہ کرنے والے ہیں اب وہ میقات سے گزرنے والے ہیں وہ نیت کر لیں،
जी जी या वो ऐलान न भी करे तो ऐसा कीजिएगा, जब फ्लाइट उड़ जाए ना तो 1-1.5 घंटा 1.5-2 घंटा जब हो जाए उड़े हुए, तब जाकर के आप नियत कर लीजिएगा। इसलिए कि हुक्म क्या है, मीकात। मीकात उस जगह को कहते हैं जहाँ से हज और उम्रा करने वाले को बगैर नियत किए हुए आगे बढ़ना जायज़ नहीं है। तो हिंदुस्तान के लोगों की मीकात है यलमलम। यलमलम ये लगभग 20 समंदर में पड़ता है, यलमलम है। तो उसके आगे अगर आप चले जाएंगे बगैर एहराम के तो आपको फिर वापस आना पड़ेगा, या तो फिर वो आपको दम देना पड़ेगा, तो एक्स्ट्रा खर्च होगा। तो इसलिए यहीं से आप नियत कर लेंगे फ्लाइट में, समझे कि नहीं। नियत में कैसे करें? अब बता रहा हूँ मैं आपको। अब देखिए, जब एयरपोर्ट पे आप पहुँचेंगे वहाँ, तो अब एयरपोर्ट पे तो नमाज वगैरह पढ़ने देते हैं ना, हाँ कोई दिक्कत नहीं है। नहीं लास्ट वाले पहुंच जाएंगे तो वहाँ पढ़ इसलिए कि हम भी गए थे तो एक कमरा था, वो ढूंढ कर बोले कि नमाजे का कमरा बना हुआ है। कमरा तो है, लेकिन ऐसे भी पढ़ लीजिए। हाँ, तो देखिए अब वहाँ क्या करना है आपको, अब हम आपको तरीका बता रहे हैं। सबसे पहले आपको एहराम का कपड़ा पहनना। औरतें गौर से सुन लें, आपके लिए एहराम का कोई स्पेशल कपड़ा नहीं है। जो आप डेली कपड़ा पहनती हैं, दुपट्टा है, शलवार है, जंपल है, जो आप डेली पहनती है ना, यही कपड़ा आप हालत एहराम में भी पहनिएगा। सिर्फ आप लोगों के लिए एक स्कार्फ जो होगा सर पे बांधने के लिए, मतलब वो मोटे कपड़े में होगा। मतलब इस तरीक़ा से आपको सर का बाल बांधना है कि बिल्कुल बाल बाहर दिखाई न पड़े और बाल की स्याही भी बाहर नज़र न आए। ऐसा कपड़ा मोटा हो कि बिल्कुल वो पैक रहे। बस यही आपका एक कपड़ा है, वही एहराम का कपड़ा है। बाकी जो लिबास आप पहनती हैं, जिसे आम तरीके से नोज पीस बता दीजिए। हाँ बता रहा हूँ। तो मतलब हालत एहराम में जो है ना, एक कपड़ा आपको बांधना है स्कार्फ वाला सर पे, समझे कि नहीं। उसके बाद जो है ना, जो आप सलवार जंपल पहनी हुई वो पहने रहना है, दुपट्टा आपका रहेगा। हालत एहराम में ये चेहरा आपका खुला रहेगा, चेहरा नहीं छुपा सकती है। जैसे नोज पीस वगैरह या कोई शाल वगैरह या चादर वगैरह से अपना चेहरा नहीं छुपा सकती हैं। अगर आपने चेहरा छुपा लिया, 2-4-5 मिनट अगर छुपा रहा तब तो कोई जुर्म नहीं है, लेकिन अगर कुछ टाइम तक अगर आपका चेहरा छुपा रहेगा तो उसमें भी आपको जुर्म साबित हो जाएगा, आपको देना पड़ेगा। सदका है ना, दम है, वो अलग अलग गलतियों के हिसाब से। नकाब नहीं ओढ़ेंगी, फिर नकाब ओढ़ लें, लेकिन ये चेहरा खुला रहेगा, चेहरा नहीं बंद करना है। ये चेहरा है ना, नकाब एक जैसे रहेगा। हाँ, मतलब ये कहने का है कि वहाँ क्या सर आपका बंद रहेगा, पहने। पूरा बदन बंद रहेगा, सब कुछ बंद रहेगा। सब कुछ आप पहन सकती है, मोजा पहन लीजिए, दस्ताना पहन लीजिए, सब पहन लीजिए, लेकिन चेहरा नहीं खोल सकती हैं, बंद कर सकती हैं, चेहरा खुला रहेगा औरतों का जो है। तो ये औरतें जो है यहीं घर से ही वो पहन के जाएंगी कि वहाँ पर? ऐसा है ना, कपड़ा तो पहन के जाए यहीं से, कपड़ा तो यहीं पहन ले। जो स्कार्फ जो बांधना है ना, वो एयरपोर्ट पे बांध लेंगे। जैसे आप एहराम का कपड़ा लेके जाइएगा, अपना यहाँ से दूसरा कपड़ा पहन के जाइएगा, वहाँ एहराम का कपड़ा बदलिएगा ना। एहराम का कपड़ा लगेज में नहीं डालिएगा। नहीं। ठीक है ना। अब सबसे पहले आपको एहराम का कपड़ा पहनना है। कैसे पहनिएगा, लाइए हम बताते हैं। थोड़ा पहन निकाल आप लोगों का वही होगा, है ना, समझ गए ना आप लोग। वही खाली वही स्कार्फ रहेगा, और बाकी जो आप नकाब पहनती है, नकाब रहे, खाली चेहरा आपका खुला रहेगा बस। इसको लेके जाएंगे क्या मुझीब भाई? नहीं, हाँ लेके जाएंगे, हो सकता है वैसे। नहीं, एहराम के ऊपर ओढ़ना हो तो इसमें गांठी खोल दीजिए। हाँ, नहीं, इसको लेके नहीं जाते। नहीं, ले जा सकते हैं। एहराम के ऊपर ओढ़ भी सकते हैं इसको आप। अच्छा, लेकिन बजाहिर गांठी ना, इसमें गांठी नहीं है। हाँ बस ठीक। देखिए, 3 तरीक़ा से एहराम बांधने का तरीका मैं बता रहा हूँ। वैसे तरीके तो बहुत हैं आसानी के लिए, जो आपके लिए बेहतर हो। आप बैठ जाइए ना, देख हम बता रहे हैं आपको, बैठ जाओ। देखिए, एक तरीका तो ये है एहराम बांधने का, जैसे लुंगी बांधते हैं। जैसे देखिए, जैसे लुंगी बांधते हैं ना, जैसे लुंगी बांधते हैं ना, ये ठीक है ना। फोल्ड के लेकर 2 फोल्ड 3 फोल्ड से पूरा एकदम कर दीजिए। ये देखिए, ठीक है ना, चलने में आसानी रहे। ये देखिए, देख रहे हैं ना। ये जिस तरह लुंगी बांधते हैं इस तरह बांध लीजिए। देखिए, एहराम का कपड़ा पहनने का कोई ख़ास तरीका किताबों में नहीं है।
جو آپ کو آسان لگے، جی جس طرح آپ اچھی طرح باندھ سکے مضبوطی کے ساتھ، بس وہ آپ کو کرنا ہے۔ مطلب کوئی ایسا نہیں کہ مولانا صاحب نے اس طرح بتایا تو ہم اس طرح کیسے باندھے، آپ اپنی آسانی کے حساب سے بھی باندھ جیسے سکتے گانٹھ نہیں مار سکتے، ہاں وہی، ہاں ایسے دیکھ رہے ہیں نا، اس طرح کر دینے سے کیا ہو گیا، بالکل مضبوط ہو، جی ہاں بالکل مضبوط ہو بالکل مضبوط ہو۔ ہاں بیلٹ اسی پہ لگ ایک یہ ہو گیا، جی ایک طریقہ یہ ہو گیا، دیکھیے ایسے ہو گیا نا، آپ تھوڑا ایسے پیر پھیلا لیجیے، جی پھیلا لیجیے نا، اب اس کو ایسے کر لیجیے، اس کو ایسے کر لیجیے، ہے نا، اور ایسے کر کے یہاں لے آئیے اس کو ایسے، ہے نا، اور ایسے کر لیجیے، یہ دیکھیے، دیکھ رہے ہیں نا، یہ دیکھ رہے ہیں نا، یہ آپ کو چاہے جیسے چلیں گے آسانی کے ساتھ ہو جائے گا، یہ بات ہے کہ نہیں؟ ایک یہ پیچھے باندھے سر کے نہ پاؤ، ہاں ہاں ایک طریقہ یہ ہے، آپ ایسے کر لیجئے، ایسے ایسے پیر پھیلا لیجئے اور ایسے کر لیجئے، ایسے لے آئیے، ایسے کر لیجئے، ایسے باندھ لیجئے، ایسے باندھ لیجئے، ہے نا، یہ دیکھیے، دیکھ رہے ہیں نا، یہ بھی جو ہے، دیکھ رہے ہیں، یہ بھی پردہ بھی ہو جائے گا، یہ آگے موٹا بھی ہو جائے گا، کسی بھی طریقہ سے آپ باندھ سکتے ہیں، جو بھی طریقہ آپ کے لیے بہتر ہو۔ اس کے بعد یہ ایک اوپر جو آپ کو چادر اوڑھنا ہے، یہ جو کپڑا دلاؤ کوئی کپڑا نہیں رہتا ہے، یہ آپ جو ہے نا، یہ دایاں جو ہے نا بائیں طرف لے جائیے گا، جیسے یہ زیادہ لٹک رہا ہے تو اس کو ایسے کر لیجیے، ہاں سمجھ میں کہ نہیں، ایسے کر لیجیے گا، جی ٹھیک ہے نا۔ جی تو یہ اپنے احرام کا کپڑا، تو اس احرام کپڑا پہننے سے پہلے آپ اپنا کپڑا اتاریے گا جو ڈیلی پہنتے ہیں۔ ہاں حدیث شریف میں آیا ہے، بزرگوں نے یہ فرمایا ہے کہ جب آپ اپنا ہمیشہ پہننے والا کپڑا اتارنے لگیے، جی ہمیشہ پہننے والا کپڑا اتارنے لگیے تو یہ نیت کیجیے کہ یا اللہ تعالیٰ، میں جو ڈیلی پہنتا تھا وہ کپڑا آج اتار رہا ہوں، قیمتی کپڑا، اچھا سلا ہوا کپڑا میں اتار رہا ہوں، اور تیری رضا کے لیے میں یہ 2 چادر پہن رہا ہوں، یہ تقوی کا لباس ہے، پرہیزگاری کا ہے، تو یا اللہ میں صرف یہ کپڑا ہی نہیں اتار رہا ہوں، گناہوں کا لباس، خطاؤں کا لباس، غلطیوں کا لباس بھی اتار رہا ہوں، اور ہمیشہ کے لیے میں تقوی اور پرہیزگاری کا لباس پہن رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ جیسے عورتیں جب وہ سر پہ دوپٹہ وہ مطلب اسکارف باندھنے لگیں گے تب وہ یہ نیت کر لے، آپ لوگ جب کپڑا اتارنے لگے تب یہ نیت کر لیں، ٹھیک ہے نا، کہ میں تقوی کا لباس پہن رہا ہوں، یا اللہ تعالیٰ اسی تقوی کی روشنی میں ہماری بچی ہوئی زندگی کو گزارنے کی ہمت عطا فرما، ٹھیک ہے نا۔ اب آپ نے یہ پہن لیا، اب آپ کو ایئرپورٹ پر کیا کرنا ہے، 2 رکعت نفل نماز پڑھنا ہے، یہ سر پہ پیر رکھ کر کے اس طرح، اچھا ٹوپی نہیں رہے گی، ٹوپی نہیں رہے گی، کوئی کپڑا نہیں رہے گا، یہ خالی بس یہی 2 چیز رہے گی بس۔ ابھی تو آپ نے اس سر پہ کپڑا رکھ لیا، سر پہ کپڑا رکھنے کے بعد اب عورت اور مرد سب لوگ 2 رکعت نفل نماز پڑھیں گے، نیت کی میں نے 2 رکعت نفل نماز کے واسطے اللہ تعالیٰ کے میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر، پھر الحمد شریف کے بعد میں قل یا ایھا الکافرون، اور دوسری رکعت میں الحمد شریف کے بعد میں قل ھو اللہ احد۔ آپ نے پوری نماز ادا کر لیا، نماز ادا کرنے کے بعد آپ نے سلام پھیرا، سلام پھیرتے ہی اب یہ سر سے کپڑا آپ کا ہٹ جائے گا، ٹھیک ہے، سر سے کپڑا آپ کا کیا ہو جائے گا، ہٹ جائے گا، جیسے ہی آپ نے سلام پھیرا سر سے کپڑا آپ کا ہٹ گیا۔ اب آپ کو کیا کرنا ہے، اب آپ کو کرنا ہے نیت، عمرہ کی نیت کرنی ہے۔ کیا نیت کریں گے، یا اللہ تعالیٰ نیت کرتا ہوں میں عمرہ کرنے کی، تو اس کو میری طرف سے قبول فرما اور میرے لیے آسان فرما۔ کیا نیت کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نیت کرتا ہوں میں عمرہ کرنے کی، تو اس کو میری طرف سے قبول فرما اور میرے لیے آسان فرما۔ نیت آپ نے کر لیا، نیت کرنے کے بعد میں اب آپ کو لبیک پڑھنا ہے۔ کیا پڑھنا ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ لبیک آپ کو پڑھنا ہے، لیکن اتنا یاد رکھیے گا جب جب لبیک پڑھیے گا تو کم سے کم 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ یا 9 مرتبہ یا 11 مرتبہ، یعنی ہاں 3 سے کم نہیں، بے جوڑ آپ کو پڑھنا ہے۔ جیسے ہی آپ نے لبیک پڑھا تو اس وقت آپ کو دل میں یہ نیت کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وقت کا لبیک میں
उम्रा के लिए पढ़ रहा हूँ। किसके लिए? उम्रा का एहराम आपने बांधा है, एहराम की नियत से, है ना, मैं एहराम की नियत से मैं आपने वो कपड़ा पहन लिया, तो इस वक्त का जो मैं लब्बैक पढ़ रहा हूँ वो एहराम की नियत से मैं पढ़ रहा हूँ। आपको ये नियत दिल में करनी पड़ेगी। अब जैसे आपने लब्बैक पढ़ लिया, अब पाबंदी शुरू हो जाएगी। अब सर आपका खुला रहेगा, सर पे आप कपड़ा नहीं डाल सकते, टोपी नहीं पहन सकते, औरतों का चेहरा खुला रहेगा, औरतें अपना चेहरा नहीं छुपा सकती, खुशबू नहीं लगा सकते, कंघी नहीं कर सकते, तेल नहीं लगा सकते, समझे कि नहीं? बात समझ में आए कि नहीं? वज़ू करेंगे तो मतलब मैल नहीं छोड़ा सकते, नाखून नहीं काट सकते, कोई खुशबूदार चीज़ नहीं खा सकते, जैसे नारंगी वगैरह है, जिस फल में ज़्यादा खुशबू हो वो खुशबूदार फल भी खाने से मना किया गया। इन हर वो चीज़ से आपको बचना है जिसमें खुशबू है, बात में कि नहीं? और अब हालत एहराम में आने के बाद आपका सबसे बड़ा वजीफ़ा यही लब्बैक है। दरूद शरीफ हमारे लिए बेहतर है, कलमा शरीफ बेहतर है, लेकिन सबसे बड़ा वजीफ़ा अब आपके लिए क्या है? लब्बैक है। तो इस हालत में आपको ज़्यादा से ज़्यादा लब्बैक ही पढ़ना है। आप दरूद भी पढ़ सकते हैं, कलमा भी पढ़ सकते हैं, कुछ भी वजीफ़ा पढ़ सकते हैं, लेकिन कसरत के साथ आपको क्या पढ़ना है? लब्बैक पढ़ना है, समझे कि नहीं? तो लब्बैक का तरीक़ा याद रखिएगा। किताब में अगर मौलाना अब्दुल तव्वाब साहब वाली किताब आपके पास होगी ना, तो उस सब में बूंदी बूंदी लगा हुआ है, तो जहाँ जहाँ बूंदी लगा है ना वहीं वहीं रुकना है। कुछ लोग एक ही सांस में पूरा लब्बैक पढ़ डालते हैं, तो ये गलत तरीका है। हम पढ़ के बता रहे हैं, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लका लब्बैक इन्नल हम्दा व निअमता लका वल मुल्क ला शरीका लक। यहाँ रुकना है ना? लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लका लब्बैक इन्नल हम्दा व निअमता लका वल मुल्क ला शरीका लक। जितने लोग हैं सब लोग अभी टाइम है, लब्बैक याद कर लीजिएगा, समझे कि नहीं? हिंदी में भी है, उर्दू में भी है, जहाँ से भी आपको बन पड़े उसको याद कर डालिएगा। अब आप हालत एहराम में आ गए, अब आप पर पाबंदी शुरू हो गई। अब आप जब एयरपोर्ट से निकलेंगे, तो मैंने क्या कहा था कि जब आप पाबंदी में कब आएंगे? जब नियत कर लेंगे, लब्बैक पढ़ लेंगे तब। जैसे आपने कपड़ा पहन लिया 2 रकअत नफल नमाज पढ़ के एयरपोर्ट पे कपड़ा पहन लिया, लेकिन आपने नियत नहीं किया। नियत कहाँ करेंगे? फ्लाइट में 1-1.5 घंटा के बाद। तो पाबंदी से थोड़ी देर आपको राहत मिलेगी कि नहीं मिलेगी? अब आप लब्बैक पढ़ते हुए मक्का जाएंगे। मक्का जाने के बाद अब आपको सबसे पहले आपको टूर वाला आपको होटल में ले जाएगा, वहाँ आपको ठहराएगा, नाश्ता पानी कर लीजिए, समझे कि नहीं? उसके बाद जो है अब आप वहाँ ज़्यादा ताख़ीर मत कीजिए। कुछ लोग वहाँ जाते हैं तो क्या करते हैं कि जैसे रात में पहुँचे 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, तो बोलेंगे चलो फजर बाद उम्रा करेंगे। लेट मत कीजिए, इसलिए कि इसी काम के लिए वहाँ गए। जैसे ही होटल में पहुँचिए, आधा घंटा 1 घंटा रिलैक्स हो जाइए, और होने के बाद में सीधे उम्रा के लिए निकल पड़िए। जैसे सपोज़ आप ये चाहते हैं कि मैं गुस्ल करूँ वहाँ जाने के बाद, एहराम का कपड़ा पहने हुए हैं, और आप क्या चाहते हैं कि भाई मैं जा रहा हूँ खाने काबा की ज़ियारत करने के लिए, तवाफ़ करने के लिए, और पहली मर्तबा मेरी ज़िंदगी में ये दिन आया है तो स्पेशल मैं गुस्ल करके जाऊँ, तो आप गुस्ल कर सकते हैं। ये कपड़ा जो है ना आपका एहराम का कपड़ा, उसको उतार दीजिए, समझे कि नहीं? और दूसरा एहराम तो आपके पास रहेगा ही, दूसरा वाला एहराम, उसको उतार दीजिए, नहा करके वो दूसरा कपड़ा पहन लीजिए। बस नहाने में आपको थोड़ा सा ख्याल ये करना है कि खुशबूदार साबुन नहीं लगाना है, मैल नहीं छोड़ाना है, इस तरह नहाना है कि बाल वगैरह ना टूटे, मतलब इस सब का लिहाज रखिएगा। वज़ू वगैरह भी कीजिएगा तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि बाल वगैरह ना टूटे। ये अगर आप नहाना चाहें तो अज़रूए शरअ कोई क़बाहत नहीं, औरत हो या मर्द हो कोई भी नहा सकता है, और हो सके तो नहाइए, क्योंकि खाने काबा देखने जा रहे हैं, पहली मर्तबा ज़िंदगी में ये मौका मिला है, तो स्पेशल गुस्ल करके जाइए आज, समझे कि नहीं? अब जो है अपने होटल से अब आप निकलिएगा खाने काबा के तवाफ़ के लिए, ठीक है ना? तो लब्बैक पढ़ते हुए आप अपने होटल से निकलिएगा। निकलने के बाद में बहुत सारे दरवाजे हैं, किसी भी दरवाजे से आप अंदर घुस सकते हैं, लेकिन एक दरवाज़ा है बाबू सलाम, उधर से गुज़रना जो है ना ये अफजल है, लेकिन उसका ढूंढना आप लोगों के लिए बहुत मुश्किल है। जो लोग पुराने होते हैं उनको तो आसानी के साथ मिल जाता है। तो जो भी दरवाज़ा आपके, चूँकि कभी क्या होता है कि आपका जो रूम है रहने वाला वो बिल्कुल बाबू सलाम के अपोजिट है, तो घूम के आने में 1 किलोमीटर लगेगा,
यहाँ पे आने में। अगर उस एरिया से आप इस एरिया में आएंगे तो 1 किलोमीटर उस तरफ रूम ही नहीं देते हैं। हाँ। सलाम की तरफ किसी को रूम ही नहीं है तो किस आपको तरफ है उसका रुख थोड़ा सा बता दीजिए तो। मरवा की तरफ से आएंगे तो मिलेगा, मरवा की लेकिन- तरफ से। हाँ, लेकिन इस समय काम चल रहा है, वो दरवाजा बंद है, खुलेगा भी नहीं। नहीं नहीं, उधर वो से- तो बाबुल अजीज है, जो टावर के सामने है वो बाबे अब्दुल अजीज है, किंग फहद है, वो सब उधर है। हाँ, उधर है। बाबू सलाम मरवा की तरफ है, जहाँ बाबे मरवा की तरफ। बाबे मरवा की तरफ है, इस समय बंद है। चलिए आप जो भी दरवाजा मिले आपको, जी जी आपकी नियत सही है, अल्लाह ताला सवाब हाँ, दे। सवाब जी। देंगे। नहीं नहीं जी। अब आप घुसिए। घुसने के बाद अब देखिए, इतना याद रखिएगा, अब जैसे ही आप हरम शरीफ में प्रवेश कीजिएगा, दाखिला हासिल कीजिएगा, तो जहाँ से मस्जिद हराम की शुरुआत होती है, तो जैसे मस्जिद में दाखिल होते कि दायां पैर पहले और फिर अल्लाह मफ्ताहली अबवाब रहमत का जो दुआ पढ़ी जाती है वो दुआ पढ़ लीजिए। और पढ़ने के बाद में अब आपको ये देखना है कि खाने काबा पे नज़र कब पड़ेगी। हाँ, तो अगर कोई आदमी पुराना बताने वाला होगा तो वो बता देता है कि यहाँ से पड़ेगी, और अगर आप लोगों को नहीं पता है तो अपने आप को तैयार रखिए, पता नहीं कब पड़ जाए। जी ये जो सफ़र में आपका पहली मर्तबा खाने काबा पे नज़र पड़ने वाला मामला है, ये बहुत कीमती है। हदीस शरीफ में आया है कि काबा पे जो पहली नज़र पड़ती है उम्रा के सफ़र में या हज के सफ़र में, तो उस पहली नज़र पे बहुत ज़्यादा हमको ध्यान देना है। हदीस पाक में आया कि जब पहली नज़र खाने काबा पे पड़े तो उस वक्त आदमी अपने आप को संभाले, दुनिया का ख्याल है ना, दुनिया के तफक्कुरात, कोई चीज़ दुनिया की उस वक्त आपके जहनो दिमाग में ना हो। चूँकि हदीस पाक में आया कि जिस चीज़ का ख्याल पहली मर्तबा खाने काबा पे नज़र पड़ते वक्त आएगा, वही ख्याल पलट पलट के आएगा। इसलिए आपने देखा होगा कुछ लोग उम्रा करके आते हैं, हज करके आते हैं तो दुनियादार हो जाते हैं, कुछ लोग आते हैं तो पक्के दीनदार हो जाते हैं। तो हदीस शरीफ में आया यही वजह है कि जब उसने काबा पे पहली नज़र डाला तो उसके दिल में दुनिया का ख्याल था, इसलिए वही ख्याल बार बार पलट के आ रहा है। तो इसलिए उस वक्त आपको संभालना है, अपने आप को अपने ऊपर कंट्रोल करना है। उसके बाद में जैसे ही खाने काबा पे पहली नज़र पड़े तो आप समझे कि नहीं, ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर, बहुत सारी दुआएं हैं किताबों में, ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ये सब अल्फाज आप अपनी ज़बान से अदा करें और करने के बाद में दुआ करें। हदीस शरीफ में आया कि जब पहली नज़र खाने काबा पे पड़े तो उस वक्त जो बंदा दुआ करता है अल्लाह उस दुआ को रद्द नहीं करता है। तो पहले से सोच लीजिए कि हमको क्या दुआ करनी है, जी है ना। दुनिया के बारे में आपको दुआ करनी नहीं है, जो भी करनी है वो आखिरत के बारे में दुआ करनी है। और हमारे बुजुर्गान दीन ने एक दुआ ये फरमाया है कि उस वक्त आप ये दुआ कर लीजिए कि या अल्लाह ताला जो मैं जायज़ दुआ तेरी बारगाह में करूँ कबूल फरमा ले। जी तो अगर ये दुआ आपकी कबूल हो गई तो जो जो दुआ बाद में करेंगे अल्लाह कबूल फरमाए। जी जी और बाकी आप कोई भी दुआ कर सकते हैं। तो जैसे खाने काबा पे नज़र पड़ेगी ना तो आपको है ना अल्लाह का नाम लेना है और थोड़ी देर रुकना है ना, और दुआ करनी है, ठीक है ना। उसके बाद में अब आप धीरे धीरे अपने कदमों को बढ़ाते हुए आ जाइएगा खाने काबा के पास, जहाँ खाने काबा है। तो खाने काबा का 4 कोना है, जी चारों कोने का अलग अलग नाम है ना। रुकने असवद, रुकने इराक़ी, रुकने यमानी, रुकने शामी, चारों कोने का नाम अलग अलग है। तो उतना तो आप लोगों को याद नहीं रहेगा। जहाँ से आपका तवाफ़ शुरू होगा उसका नाम है रुकने असवद, जिसमें कोने में हजर असवद लगा हुआ है, वहीं से आपका तवाफ़ शुरू होगा। तो तवाफ़ शुरू करने से पहले अब आप ये देखिए, औरतें तो बिल्कुल उसी तरह रहेंगी जैसे उनका जो लिबास होगा, उनको कुछ और नहीं करना है। जी मर्द को क्या करना है, ये आप जो इहराम का कपड़ा ऐसे पहने हुए हैं ना, अब आपको तवाफ़ शुरू करने से पहले इस्तिबा करना है। ये इस्तिबा का मतलब होता है, ये देखिए दायां कंधा आपको खोल देना है। जी ये जो चादर है ना जी, जी। इहराम वाली चादर, इसको दाएं कंधे के नीचे से ले जा करके बाएं मूंधे पर डाल देना है और ये आपका दायां कंधा खुल जाएगा। इसको क्या बोलते हैं, इज्तिबा। ये आपको करना पड़ेगा। उसके बाद में इस्तिबा करने के बाद में अब आपको नियत करनी है। ये औरत भी नियत करेगी, आप लोग भी नियत कीजिए। क्या नियत कीजिएगा, या अल्लाह ताला मैं तेरे इज्जत वाले घर खाने काबा के तवाफ़ की नियत करता हूँ, नियत करती हूँ, तू इसको मेरे लिए आसान फरमा दे और मेरी तरफ से कबूल फरमा। क्या नियत करेंगे, ऐ अल्लाह ताला मैं नियत करता हूँ तेरे इज़्ज़त वाले घर खाने काबा के तवाफ़ करने की, तू इसको मेरी तरफ से कबूल फरमा और मेरे लिए आसान फरमा। अब आपने नियत कर लिया,
اس کے بعد میں اب آپ آ جائیے گا بالکل حجر اسود کے ٹھیک سامنے. تو حجر اسود کے ٹھیک سامنے کیسے آپ آئیں گے؟ تو حجر اسود کے ٹھیک سامنے ہری بتی لگی ہوئی ہے. جیسے حجر اسود مان کے چلیے اس پیلر میں ہے, یہاں پر ہے, اور آپ جو ہے نا سپوز مانیے یہاں ہیں, اتنی بھیڑ ہے کہ وہاں تو پہنچ نہیں سکتے ہیں. بھائی حجر اسود کو چومنا تو پاسبل ہے نہیں, اس کے لیے تو ایکسٹرا آپ کو محنت کرنی پڑے گی. اب آپ پہلی دفعہ طواف شروع کر رہے ہیں تو وہاں جانے کی ہمت مت کیجیے. جہاں آپ رہیں وہیں سیدھ میں کھڑے ہو جائیے, سیدھ میں. جیسے آپ حجر اسود اس کونے میں ہے نا, تو ایسے یہ ہاتھ آپ کو حجر اسود کی طرف کرنا. عورتیں بھی کریں گی, مرد بھی, یوں ایسے. کچھ لوگ ہاتھ ایسے اٹھا لیتے ہیں, کچھ لوگ ہاتھ ایسے رکھتے ہیں. نہیں, بالکل یہ چہرے کے سیدھ میں ہونا چاہیے. یہ چہرہ ہے نا آپ کا, تو دونوں ہاتھ جو ہے نا یہ چہرے کے سیدھ میں ہو, اور حجر اسود کی طرف ایسے بسم اللہ ہے اللہ اکبر, بسم اللہ ہے اللہ اکبر کہہ کے آپ کو چوم لینا. لیکن اس طرح چومنا ہے کہ آواز نہ ہو. جیسے کچھ لوگ چومتے ہیں نا تو آواز آتی ہے, تو آواز نہیں آنی چاہیے, ادب کے خلاف ہے. تو آپ حجر اسود کی طرف ہاتھ اٹھا کر کے اور بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے حجر اسود کو چوم لیجیے گا. حدیث شریف میں آیا ہے کہ جس طرح حجر اسود کو ہاتھ لگا کر چومنے سے جتنا ثواب ملے گا, لبوں سے چومنے سے جتنا ثواب ملے گا, اسی طریقہ سے ہاتھ آگے کر کے ہاتھ کو چومنے سے بھی اتنا ہی ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا. سمجھے کہ نہیں؟ اب آپ طواف شروع کریں گے ہے نا, تو آپ جب طواف شروع کیجیے گا نا تو ہمیشہ اتنا یاد رکھیے گا اس پوزیشن میں رہیے گا, عورتیں بھی اور مرد بھی. خانہ کعبہ کی طرف آپ کا بایاں کندھا رہے گا, یہ بایاں کندھا خانہ کعبہ کی طرف رہے گا, ایسے ایسے ایسے, یہ بایاں کندھا. سینہ اور پیٹھ جو ہے نا وہ کعبہ کی طرف نہیں آنا چاہیے. اتنا دھیان رکھیے گا, اس پر بہت زیادہ غور کرنے کی ضرورت ہے. جب بھی طواف کیجیے گا تو یہ آپ کا بایاں کندھا ہی جو ہے نا وہ کعبہ کی طرف رہے گا, ایسے 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 ہے نا. یہ سینہ اور پیٹھ کعبہ کی طرف نہیں آنا چاہیے. اور سپوز مانیے کہ بھیڑ بھاڑ میں آپ کا سینہ خانہ کعبہ کی طرف ہو گیا یا پیٹھ خانہ کعبہ کی طرف ہو گیا بھیڑ بھاڑ میں ہے نا, تو جتنی دور آپ کا سینہ یا آپ کی پیٹھ کعبہ کی طرف گئی نا تو اتنا آپ کو بیک ہونا پڑے گا, وہ طواف مانا نہیں جائے گا. تو اس لیے ہر حال میں آپ کو اسی پر غور کرنا ہے کہ بایاں کندھا ہی کعبہ کی طرف رہے, سینہ اور پیٹھ کعبہ کی طرف نہ رہے. ٹھیک ہے نا. اور اس کے بعد میں طواف شروع کریں گے تو طواف کی تو بڑی لمبی لمبی دعائیں ہیں, طواف کی بڑی بڑی لمبی دعائیں ہیں. پہلا چکر کی دعا الگ ہے, دوسرے چکر, اب وہ دعا عربی میں ہے, آپ یاد کر نہیں پائیں گے. ٹھیک ہے نا. اور دیکھ کر کے بھی نہیں پڑھ پائیں گے, اور دیکھ کر کے پڑھنا بھی نہیں چاہیے. اس کی وجہ کیا ہے, جب آپ کتاب دیکھنے لگیں گے نا تو کعبہ سے دھیان ہٹ جائے گا. کعبہ سے دھیان جو ہے, ذہن آپ کا اسی میں کاغذے میں رہے گا, اسی کلمات پہ رہے گا. دماغ جو ہے نا آپ کا پورے طور سے کتابی پر منحصر ہو جائے گا. تو اسی لیے چھوڑیے اس کو. کتابوں میں آیا ہے کہ آپ تیسرا کلمہ یاد کر لیجئے اور تیسرا کلمہ پڑھیے, سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. تیسرا کلمہ یاد کر لیجیے, سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اب طواف تیسرا کلمہ, جیسے تیسرا کلمہ یاد نہ ہو, تیسرا کلمہ یاد نہ ہو نہیں, اگر یہ یاد ہے تو اسی کو بس گھومتے پڑھتے رہیں. ہاں بتا رہا ہوں نا, مطلب آپ پڑھیں گے اس کو, تیسرا کلمہ پڑھتے رہیں گے. پڑھتے پڑھتے جو ہے نا, جب آپ ایک ایریا پڑتا ہے مستجاب, اس ایریا کا کیا نام ہے؟ مستجاب. یہ مستجاب کون سا ایریا کہلاتا ہے؟ یہ مستجاب کہلاتا ہے, سمجھیے, ہاں مطلب یعنی خانہ کعبہ کا جو گیٹ ہے نا, جدھر باب کعبہ لگا ہوا ہے, تو باب کعبہ کے بیک سائڈ میں سے جب کونے سے آپ مڑیے گا حجر اسود کی طرف جانے کے لیے, تو وہی مستجاب کا ایریا پڑتا ہے. اس کونے پر بھی حجر اسود تو نہیں لگا ہے, لیکن غلاف میں اتنا کٹا ہوا, ہاں کٹا ہوا ہے. یہ ہاں رکن یمانی, تو رکن یمانی نہیں جان پائیں گے, نہیں جان, کعبہ کا بیک گیٹ تو جان جائیں. مطلب دیکھیے ہم بتا رہے ہیں آپ کو, جب آپ حجر اسود سے شروع کریں گے تو حجر اسود کے کونا سے ایک کونا پر آپ آ گئے, ایک کونا ہو گیا, پھر دوسرے کونے پر آپ گئے, اس کے بعد پھر تیسرے کونے پر آپ گئے, تیسرے کونے پر آپ پہنچ گئے, تیسرے کونے پر. اب تیسرے کونے سے جب آپ حجر اسود کی طرف پھر آئیے گا نا, تو وہی جو حصہ ہے نا وہی مستجاب ہے.
यानी तीसरे से चौथे कोने की तरफ जब आप आइएगा जी, जी। वही मुस्तजाब है। जी। हदीस पाक में आया है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर अपनी नमाजें उसी तरफ पढ़ा करते थे। तो वो एरिया भी दुआ की कबूलियत के लिए बहुत ही मुजर्रब है, वहाँ जो दुआ आप करेंगे। तो जब आप मुस्तजाब वाले एरिया की तरफ आइएगा ना तो ये पढ़िएगा, रब्बना आतेना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार व अदखिलनल जन्नता माल अबरार या अजीज़ो या गफ़्फ़ार। यानी हजर असवद से लेकर के वो चौथे कोने, तीसरे कोने तक आप तीसरा कलमा पढ़ते हुए जाएंगे और तीसरे कोने से चौथे कोने तक आप ये रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार व अदखिलनल जन्नता माल अबरार या अजीज़ो या गफ़्फ़ार, ये पढ़ते हुए आप आएंगे। और अगर जैसे ये सब दुआ याद नहीं है तो दरूद शरीफ पढ़िए आप, या उर्दू में जो आप दुआ कर सकते हैं, या अल्लाह ताला मेरा तवाफ़ कबूल फरमा, या अल्लाह ताला मुझे ईमान पे ख़ात्मा फरमा, या अल्लाह नबी का इश्क मुझे अता फरमा, या अल्लाह इस्लाम के साथ ज़िंदा रख, इस्लामी पर मौत अता फरमा, या अल्लाह ईमान के साथ सलामत रख, या अल्लाह ईमान के साथ मौत अता फरमा, या अल्लाह ताला रिज़्क़ हलाल अता फरमा। मतलब इस तरीक़े से आप उर्दू में भी दुआ मांग सकते हैं, क्योंकि जो दुआ है अरबी में उसका कोई ना कोई मफ़हूम तो है ना भाई, यही सब उसके मफ़हूम है जो भी आप मांग सकते हैं। लेकिन आप जब तवाफ़ शुरू कीजिएगा तो पहला चक्कर आपको रमल करना है। रमल का मतलब होता है छोटे छोटे कदम से चलना, छोटे छोटे, समझे कि नहीं, जैसे ऐसे 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 थोड़ा सा अकड़ के चलना है, अकड़ के चलना है। तो पहला चक्कर आपका शुरू होगा, तीसरा कलमा पढ़ते हुए रब्बना पढ़ते हुए आप आ जाएंगे फिर हजर असवद के पास। एक चक्कर आपका पूरा हो गया। अब जैसे हजर असवद के पास आइएगा तो फिर हाथ उठाइए हजर असवद की तरफ और फिर इस्तिलाम कीजिए, चूमिए, और फिर दूसरा चक्कर शुरू कीजिए, फिर तीसरा चक्कर शुरू कीजिए, पास में कि नहीं। तो 3 चक्कर में आपको क्या करना है, रमल करना है। क्या करना है, रमल करना, हाँ, अकड़ के चलना है। 3 चक्कर हो गया, फिर चौथे चक्कर से अब आपको अपनी चाल पे चलना है, जिस तरह आम दिनों में आप चलते हैं। औरतों के लिए हुक्म ये है कि औरतें जो हैं वो रमल नहीं करेंगी, वो अपने सादे चाल में जो रोज़मर्रा जिस तरह वो चलती हैं उसी तरीक़े से उनको चलना है। मर्द ही को रमल करना है। अच्छा, एक मसला और याद रखिएगा, जैसे इतनी ज़्यादा भीड़ है कि आपको अकड़ के चलने का मौका नहीं मिल पा रहा है। अब आप सोचेंगे मौलाना साहब ने तो कहा था कि अकड़ के चलने के लिए, और यहाँ मौका ही नहीं मिल पा रहा है, तो भीड़ बहुत ज़्यादा है। तो किताबों में आया है कि अगर भीड़ ज़्यादा है और भीड़ की वजह से आप अकड़ के नहीं चल पा रहे हैं तो परेशान मत होइए, जैसा मौका मिले वैसे चलते रहिए। जहाँ मौका मिल जाए थोड़ा अकड़ के चलिए, और जहाँ भीड़ हो जाए अपने सादा चाल में चलिए, समझे कि नहीं, जैसा आपको मौका मिले। और सपोज ये मानिए कि 3 चक्कर पूरा हो गया और आपको कहीं मौका नहीं मिला करके चलने का, अब आप परेशान है कि 3 चक्कर मेरा हो गया, मौका ही नहीं मिला करके चलने का, हाथीब के बाद मिल जाता है। हाँ, तो उलमा ने फरमाया है कि अब आपसे रमल माफ हो गया, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत, क्योंकि आप करना चाह रहे हैं, भीड़ की वजह से नहीं कर पा रहे हैं। तो उज़्र है ना, तो उज़्र में बहुत सारी चीज़ें माफ़ हो जाती हैं। तो 3 चक्कर हो गया, फिर चौथा चक्कर हो गया, फिर 5वां चक्कर हो गया, फिर छठा चक्कर हो गया, फिर 7वां चक्कर हो गया। जब 7वां चक्कर आपका कंप्लीट होगा तो आप हजर असवद के पास आ जाएंगे 8वीं मरतबा। क्या मरतबा आ जाएंगे? शुरू आपने किया था, ख़त्म भी यहीं से कर रहे हैं। फिर आप हजर असवद का इस्तिलाम कीजिए, अब आपका तवाफ़ कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। जैसे ही तवाफ़ कंप्लीट हो जाएगा अब आप ये रमल ख़त्म कर दीजिए। अब ये चादर जो है जो बगल से निकाले हुए है ना, अब ये चादर आप सही कर लीजिए, सर खुला हुआ है। जैसे ही खाने काबा का 7 चक्कर आपने लगाया, अब आपका रमल कंप्लीट हो गया। अब जो है ना इस्तिबा आपका ख़त्म हो जाएगा, ठीक है ना। अब उसके बाद में अब आप आ जाइए कहाँ, मकाम इब्राहिम के पास। मकाम इब्राहिम के पास एक गोल दायरा बना हुआ है जिसमें हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पैरों का निशान है। वहाँ मौका मिल जाए तो ठीक है, बहुत बेहतर है। और जैसे वहाँ ना मौका मिले तो उसके पीछे दाएं बाएं कहीं भी जगह मिल जाए तो वहाँ आपको 2 रकत नमाज पढ़नी है वाजिबुत तवाफ़ की नियत से। किसकी नियत से? वाजिबुत तवाफ़। नियत इस तरह कीजिएगा, नियत की मैंने 2 रकत नमाज वाजिबुत तवाफ़ की, वास्ते अल्लाह ताला के, मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। ये वाजिब है आपको पढ़ना है।
वाजिब तवाफ की नियत से। तो अगर मकाम इब्राहिम के पास मौका मिल जाए तो सुभान अल्लाह, और अगर वहाँ मौका ना मिले तो पूरे हरम शरीफ में जहाँ मौका मिल जाए आप पढ़ लीजिए, आपकी नमाज हो जाएगी। ठीक है ना? बेहतर है कि उसी के पीछे तो पीछे चले जाएं, क्योंकि लोग तवाफ करते रहते हैं, बहुत डिस्टर्ब होता है। हाँ, तो मतलब ये कहने कि आप कहीं भी मौका मिल जाए तो आप पढ़ लीजिए, पीछे चले जाइए। 2 रकअत नफिल नमाज आपने वो वाजिब पढ़ लिया अपने वाजिब तवाफ की नियत से। अब आपको दुआ करनी है। एक एरिया है जो खाने काबा का जो गेट है, जिसको बाबे काबा बोलते हैं, हाँ। तो इधर खाने काबा का गेट हो गया जी। और कोने में हजर असवद है, जी ठीक है ना? तो हजर असवद और खाने काबा के गेट के बीच में जो जगह है ना, जी जो जगह है ना, जी है ना, वो जगह बहुत ही मुहतम बिशान है ना? वो जगह बहुत ही मुहतम बिशान है। उस जगह पर जो दुआ की जाती है अल्लाह ताला उस दुआ को रद्द नहीं फरमाता है, समझे कि नहीं? तो खाने काबा के गेट और हजर असवद के दरमियान जो जगह है, अगर मौका मिल जाए तो वहाँ पहुँच जाइए, अपने हाथ से काबा को छूइए, है ना, अपना ये रुखसार खाने काबा पे लगाइए और रो रो करके अल्लाह की बारगाह में दुआ कीजिए। अल्लाह ताला वहाँ की दुआ भी कबूल फरमाता है। और जैसे वहाँ नहीं पहुँच पाया तो उसी के सीध में खड़े हो जाइए, जी उसी के सीध में खड़े हो जाइए और दूर ही से आप दुआ कीजिए, अल्लाह ताला दुआ कबूल फरमाएगा। समझ बात आई ना? तो ये आपका तवाफ कंप्लीट हो गया। क्या हो जाएगा? तवाफ कंप्लीट हो गया। अब तवाफ में एक दो बात और याद रखिएगा, जैसे तवाफ के दरमियान में कोई आपका मिलने वाला आदमी दिखाई पड़ गया, उसने सलाम कर लिया, तो क्या सलाम का जवाब दे सकते हैं कि नहीं, या खैरियत मालूम कर लिया तो अज़रूर शरअ कोई कबाहत नहीं, आप सलाम भी कर भी सकते हैं। अगर किसी ने सलाम किया तो सलाम का जवाब दे भी सकते हैं, ठीक है ना? उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। एक बात, दूसरी बात यह है कि जैसे आप तवाफ़ कर रहे हैं और सपोज मानिए कि तवाफ़ करते करते आपका वज़ू टूट गया, ऐसा हो सकता है ना भाई? तवाफ़ करते करते आपका वज़ू टूट गया तो आप क्या करेंगे? तो परेशान मत होइए, जहाँ आपका वज़ू टूटा है ना वहीं से पीछे हो जाइए, आ जाइए वज़ू खाने पर, वज़ू कर लीजिए और वज़ू करने के बाद में फिर जहाँ से आपने ख़त्म किया था ना वहीं से शुरू हो जाए। आपको फिर से करने की ज़रूरत नहीं है। नहीं है, जैसे 3 चक्कर मुकम्मल हो गए हैं तो हाँ, अगर 1-2 हुए हैं तो फिर शुरू करना पड़ेगा। बस में कि अगर नहीं? 3 मुकम्मल हो गए हैं तो फिर आप जहाँ से ख़त्म करेंगे वहीं शुरू करेंगे। तो अगर ऐसा मौका आ जाए ना तो आपको ये भी करना है। और जैसे कि भूख लग गई, थकाई लग गई, बात में कि ऐसा भी होता है ना भाई, आदमी करते करते थक गया, भूख लग गई, तो अगर ऐसा कोई मौका आ जाए तो आप खाना भी खा सकते हैं कुछ आकर के, वापस आकर के, और जहाँ से आपने, लेकिन इतना याद रखिएगा जब आप तवाफ करके वापस आइएगा तो फिर किसी से दुनियावी गुफ्तगू नहीं कीजिएगा, बचिएगा अपने आप को, बचाइएगा अपने आप को, ठीक है कि नहीं? ये ज़्यादा बेहतर है, समझे कि नहीं? अब 7 चक्कर आपका हो गया है ना, आपने जो है ना तवाफ कर लिया। अजान हो रही? अभी नहीं, टाइम हो गया, 5:22 हो गए हैं। टाइम हो गया, टाइम हो गया। और देखिए जैसे बाई दबे किसी दिन असर का वक्त हो गया तवाफ करते करते, तो वाजिब तवाफ वाली जो नमाज, हाँ वो नहीं पढ़ेंगे असर के अज़ान। वही सब असल में ये सब मसाइल है ना, बारीक से बताना है। अब जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि असर के वक्त आप तवाफ़ कर रहे हैं, अब असर की नमाज़ पढ़ के आप गए तवाफ़ करने और मगरिब से पहले आपका तवाफ़ कंप्लीट हो गया, तो 2 रकअत वाजिब तवाफ़ पढ़ना ही पढ़ना है, तो वाजिब है वो। तो अब आपको इंतज़ार करना पड़ेगा सूरज डूबने, सूरज डूबने के बाद ही आप जो है ना वाजिब तवाफ़ की नमाज़ पढ़ेंगे। वरना कुछ लोग ऐसा होता है कि उसके बाद में भी पढ़ लेते, बोले भाई तुरंत हुक्म है पढ़ने का, तो बचना चाहिए, क्योंकि वो औकात मकरूह हैं। फ़र्ज़ पढ़ने के बाद में फिर जब तक मगरिब की नमाज ना हो जाए कोई नफल नमाज नहीं है, तो इससे भी आपको बचना है। अच्छा, जैसे असर नहीं पढ़े हैं और तवाफ कर रहे हैं तब तो पढ़ सकते हैं ना? हाँ, तब पढ़, तब बिल्कुल। वाजिब तो पढ़ के फिर असर अदा हाँ, कर तब असर पढ़ेंगे। अब जैसे असर आप फ़र्ज़ नहीं पढ़े तब आपने शुरू कर दिया और मगरिब से पहले आपका तवाफ़ कंप्लीट हो गया, तो पहले नफल पढ़िए फिर फ़र्ज़ पढ़िए असर की, बस में कि नहीं, इसलिए कि फ़र्ज़ के बाद नफल तो है नहीं, तो फ़र्ज़ से पहले आप नफल पढ़ लीजिए, तो दोनों काम हो जाएगा। मैं बता रही ना, इसे मसला समझ में आ रहा है ना? जी जी। हाँ? और उसके बाद में जो चीज़ें न समझ में आए थोड़ा उसको ध्यान में रखिए और पूछिए उसको, तो उसको भी हम फिर बताएंगे, क्लियर करेंगे।
अब हम दूसरा अगर तवाफ करें तो अभी उम्रा चल रहा है ना, अभी तो अभी आपको सही करना है, बाल कटवाना है, अभी तो काम ढेर बाकी है ना। ये तवाफ उम्रे वाला तवाफ है, ये इसका हुक्म अलग है, और जो आप अलग से तवाफ करेंगे उसका हुक्म अलग है, वो फिर हम अभी बताएंगे आपको अलग से। तो ये उम्रे का तवाफ, अभी आप उम्रे की प्रक्रिया कर रहे हैं, अभी आधा काम हुआ है, अभी उसके बाद में सफ़ा मरवा की सही करेंगे, फिर बाल कटवाएंगे, तब आपका उम्रा पूरा हो जाएगा। तो नमाज पढ़ लिया जाए, उसके बाद में आप लोग भी नमाज पढ़ लीजिए। हाँ 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 हम लोग भी हजरत वाला कमरा खुला है, अभी उसी में पढ़ेंगे नमाज।